Ngadanku Bujang Long alias Pang Ayu dan umurku 67 lat ngi Kampung Pak Ukat Barew. Uwi penganangawa dan inan 6 anakku. 4 dedul, 2 delai. Dan abi-abi dah pengah berumah tangga. Dan abi-abi mupun ko di puluk burur. Anak kedua pengemudang dalam negeri ngabi, hanya kedua dang rumah, kedua terpabuk tupu nuk mudang ni rumah kami ni Pak Ukat Barew. Mo wing linu inan mula tatau kekali kerja ke malam memang wi pengerja dalam pasukan polis hutan lat lak 72 meding lak 82 wi na resign lagi na pangena baru wi masuk kerja ni dalam laut dan 10 lak wi bekerja ni Europe dalam company Saipem pangena di Wemuli natudo todak lak ni bawang kami Kampung Pak Ukat pangena baru kerajaan melantik ku yang mangun ku ketua kapung ni Kampung Tau Pak Ukat ni Barew dan lak sini suk 10 lak we ngimat bawang ta. Mari bakang ko na. Ya, lamatok kini ni jarangau. Memang ngan tahu long kelabit, memang tahu pakale dan biasa dengan jarangau ini nok belan tahu ku kaburo, dalam bahasa tahu kelabit kaburo. Inan 2 naan kaburo ini ada nok belan ku jarangau merah, ada nok jarangau biasa yaitu nun kantau yana keboro suksia dan keboro suk budak. Memang kuan keretau lun kelabit, memang tahu kekelik nuk mi di sini do, tetapi kurang mengamal tahu do pian masih dengan lemulumbakan dan lemulumbakan nuk bermanfaat ataupun ida nuk untung kadi ida beli yang tahu dan kedida pakai di lem keadaan anun inan nuk mait dah dan nung linu bangsa bekan pun kayu ida lun Melayu pun mula tidak kekelik guna ini sebab kadim tidak do pian beli ni.
Memang keburu ini naam ya mulun lempulung yang ngabi inan tempat tupu tenukinan ini kerap mulun nuk mula. Tapi naam ya mulun ngelam tanah nuk belad dan ia ni mulun ni bukit-bukit ataupun ngelam tanah payah-payah inan ini mulun. Memang nukinan keboro ini memang biasanya ia mulun ngelun turut mulunnya dapat nange mado nukinan tahu mengalap keboro ini dan tahu ngalap yang mele we muput itu po pengana tahu ide kerap mabaya mule kadi pelaba mele nuk perkakas tahu ngalap nuk ni di sini kadi keboro ini pelaba mado enan ngalap ya. Kadik na tahu berusaha ngalap muit nibu dah lam munang-munang bawang pad kerab kayu ini supaya munang inan tahu mengalap nggak tahu perlu. Memang keboro ini ia mulun naam ya maya musim. Memang ia mulun kidi-kidi. Kadik mutu tahu do ila ngalap tak pata tahu ngalap setengah tapi tahu nedan setengah. Kayak nuk madu kini tahu pilih-pilih ni yang nuk do deh apan tahu dan ulin ade nuk kayu ini tuan tahu nedan ni bu baru supaya naam ni dipupus ngan tahu. Kuan tahu lun kelabit ngi bareu ini. Memang abi barang harga ada di memang pelaba mikat. Walaupun di pelaba mikat, kerap te lemulun ni beli barang ini. Kadik muda, kadik memang tahu terpaksa, kadik naaman barang tekapan tahu ngi bakan. Dan mila tahu mengerti moto barang itan kapal let miri perlu tambang ne di mikat, kina tamaya tanah pun tambang ne di pelaba mikat. Do ne kini rengak tahu miri mula lemulun nuk beli barang itan da muli mato dan kedua man do anak dulun mula ada kerja dalam negeri dan anak ada kerja bantu ida mere kirim barang nukanan kuanda do maya kapal kinata maya kereta maya dalan. Ngi bareu ini memang ngilad pelaba mado me bandar. Ngilad kerap belum marar tau pian la me ngi bandar ida nalan kukud lamaba leo matu idi tedat murun memrudi dan ngambil masa lebih kurang 5 bulan. Dan ngubur Tuhan dalam masa sini, bareu ini walaupun ia mado, kayu muneng notia sebab inan kapal temulut.
inan tedalan mayak tanah tahu kerap pakai kereta ide nalan meng bandar. Rengak tahu mayak kapal temulut, ngak tahu memiri ngenange kandadan tahu temulut lemarang dalan ini ada kira-kira 55 minit dan kina telat merudi 45 minit. Tetapi SBC kini nuruk menggalak tahu ngalap keboro tuan ida research dan ida beli dengan harga RM10 per kilo. Tetapi tahu lemulun pembekal naam tahu pian lak masih di pelaba meleh harga kadiknya tahu mutu ida tambah harga per kilo yang tahu baru tahu kerap mereka kuanda. Midin kini ni win nibu ini ni lat dengan putu lat dengan arahan ida SBC nuruk tahu nibu keboro pad tahu kerap masih ngada. Mau setuna ayu tahu lemara masih ini ida ngitung berapa tangkai ada buang jam sini dapat tangkai ada ikat-ikat ada yang harga RM1 ada yang RM10 tuan dah RM10 dan RM5 tetapi tengah lemulun memasih dan lumerar tahu ngilat ida ngemung mulak-mulak keboro me ni dah masih ngi Brunei me dah masih ngi Labuan me dah masih ngi Sabah meting ngi KL pun ida masih ini. Dan do mato kini mato ngilad tahu naam kali kayu apa keadaan atau pudut ngi bandar nange ngi mado-mado do ni kini inan mulut mampu inan nakaran beli na tahu television kadikna tahu pelaba do pian ngan kerajaan kesikanan kedi tahu nuk ngidaya tonge pad tahu kerab nier kayu apa ulun lemulun ngi bandar ngi bawang merar nange. Tulun nari banding, lat ngilad, lat ngelumarar tahu ngilad, ida pakai nateng. Terpaksa tahu mengalap nateng ngilum pulung dengan maban pelaba berat dan nateng ini pakai tahu kodang. So nekini tahu pakai sula, untung tahu lem todak bawang lem kar barew ini inan ngabi na apuy tahu lemaba sola energi ini. Tak tahu mulik dalam latih pesanang naam na tahu tu so kerap Suis nyala de tuan tahu naruh Suis tuan tahu oh ni medang dalam rumah tahu. Karena pelubang rumah inan na icebox dulun, inan na freezer dulun, beli tahu barang, do ia luang, do elabo tuan tahu ngulu lamina. Pelaba do senang tahu. Mulun ngitunge lah sebab naam mula bayaran tahu kenap ngi bulan ni. Ini do untungnya tahu ngitunge sebab rumah sendiri naam tahu perlu bayar sewa, am tahu bayar nun dan semua abi nuk media free hanya media kena tupu tanuk lak tuan tahu bayar nuk kena tahu ngeruah tusin kenap bulan. Iana kayu bayaran elektrik ini tupu.
Nek. Oh, Nek. Mait mata gue. Ya betul kok. Mait apa ya? May ko dadam. Tumi nene taba. Guna keboro ini memang nukeli tahu pekale hanya dengan renga nari kuman, anukanan keracunan makanan dan kayu kena racun nukeli lemulun kuman keboro ini. Tapi satu ni tabe keboro ini pelaba mula guna na tahu nuk do pekale nuk kuman ini. Do rengak nari mait batak lamai pun ini do tuan nari nutuk lemepak lauk tuan nari mirup dan mula tabe nuk bekan kegunaan keboro ini tapi naam tahu kekeli anun ait cuk tuu kerab tuan ngado ngan keboro ini. Dan kadik nok kali tahu keboro ini kerap pakai ngan abi-abi nok nait tebe tapi mula tahu lut kelabit na ampian mengamal medis ini pian tak tahu beli ubat lat ngi kedai-kedai atau me klinik ngalap ubat do rengak tahu mait batak rengak tahu anun ko tahu rengak tahu ditak darah do ta keboro ini mato. Keboro ini rengak tahu pian lak pakai ngak lak kuman ni ia kara bapan tahu ngesulat ngan lawa sulat ngan lawa dan tahu nalak dia punya anak ni memuga rambut nade memug ni kan memug ena tulu ina nampak kerap tane muruk dan tuan nari maid kini memuga anak nade kubil nade ni dan ngak tahu mait batak kerap tahu su merepak di sini kanan tahu dan tahu nala nampak dan kena keracunan pun kerap tanare kuman ni di. Dan kuan lemulun nok masih do ila kereda mala ini do na ini do na tapi bururida seborang sebelum kurang kuman ya pengane naruh kai ni kita makan dan kuman gitu kalau ini merepak pengah kerap tahu lah guna ini memang do ayu tabi fresh tabi sebab mula empak na kadik kena perlu tuan ngetap ngenio baru tahu nutuk dia tahu naruh lem cawan dia tahu naruh empak lauk dia baru tahu kerap mirup. Memang nuk kali tahu pakale inan lumala keboro ini memang ya do mangun ko penawar dan inan telmulun nuk
nutun ini mato ida mala anda merapak bolada ide da merapak ini bolada pun am lada dan inan nuk mala karabeda koman tutuk pernah ida merapak keboro ini keboro di tutuk na am peti Nah, kapal na batak mo deh. tetapi inalah bur tahu sebelum mayak kayu apa lemulun nuk nutun mide kini ni mide kina nuk seningar bangsa bekan kadik ni dah do pian la beli de ngandulun lah dan tahu long kelabit jarang-jarang tahu la naruh nutun ni dia kayu ina kadi kelik tahu man guna de. Buat nama. Merok ke baru. Taulun kelabit ini natudo mula pemung baru ini imung kerajaan British dalam kerab konfrontasi dengan Indonesia malam sebab kan karu da kerab ide naam ida kerab jaga tahu pelaba mado dan pelaba siit lek ngiboda ina dan kadi na kerajaan British ngemung tahu ngibarew inilah do Tuhan ngan tahu ngemung tahu todo ngibarew pad tahu kerab pad ngalap berkat nuk Tuhan sedia lun tanah ngibarew ini kuan tahu dan ngibarew ini mato ia mawan ngibawang bekan ngi dunia luar nange kuan Melayu di lemaba food festival ataupun pesta nuk kanan nuk selalu Tuhan tahu kena pelak lem bulan duduk. Memang tahu pelaba do mau lihat kadi inan kerap tahu itan lemulun ni tu anda gambar beting kwayuk lemato kini ni keboro tahu deh. Pad tahu mawan ngi bandar nange ngi bawang bekan lemaba hasil nukidih ngi lempulung tahu deh. Nina lemulun nelak niar biasa ada ningar tupu tadulun ningar nak ngadan keboro lit beli tupu tidak tapi dan am kali lat ngapa tahu ngalap. Inilah ini anda ni tahu ngalap ni kini layuk dah metal pulung cemuput kini meletak deh ini tupu.